korona dɔ b'a la ka feere nin wagati in na n'a ka di mun ye o ka jata ka d'a kan an bɛ fɛ ka lasɔmini de kɛ fɛn dɔ la fɔri mun kɛla sisan korona in tun bɛ ka feere fɔri kɔnɔna la korona taradilen don faransɛ la a filɛ nin ye a taradilen don faransɛ la a dɔ la korona taradilen sɔrɔli man nɔgɔ an bolo o sababu la mɔgɔ caman girinna korona in kan k'a san fɔri kɛyɔrɔ la ka taa di misiriw la ka taa di mɔgɔw yɛrɛ ma a korona in de filɛ nin ye nin korona in a tɛ bɛn alisilamɛ ye k'a kalan mun na jɛkulu mun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko alikadiyaniya minnu ko nabi ɲuman wɛrɛ nana alakira muhamadu kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallama nin ye olu ka korona dilanni de ye sɛbɛnni mun bɛ yen sɛbɛnni mun b'a la o ye arabukanama ye o ka ɲi nka o y'a taradi k'a bila tubabukan ye fɛn mun b'a kɔnɔna la o bɛɛ bayɛlɛmalen don fɛn mun b'a sabati k'a fɔ ciden wɛrɛ bɛ na alakira kɔfɛ o kɛlen don k'olu de bila a kɔnɔna la o la dɔw y'a san ɲumankɛ bolo ma k'a laɲini o b'a di mɔgɔw ma k'a laɲini o b'a bila misiriw kɔnɔna la a n'o na ɲɔgɔnnaw alhamdulillah o y'a laɲini ka ɲuman de kɛ minnu tun b'a la ka taa n'a ye fɔri kɛyɔrɔ la korona ma se ko an ka taa n'a ye fɔri la o n'i y'a sela fɔri la ko wɛrɛ b'a kɔrɔ n'i y'a sa o bɛ tila ka papiye dɔ d'i ma o ka adrɛsi b'o la i k'o kɔntakite o ka santiri yɛrɛ la laɲini ye jumɛn ye ka mɔgɔw bila nin taabolo in kan dɔnnikɛlaw ye mun fɔ taabolo in kan o de ye k'a fɔ ko silamɛya taabolo tɛ o kama n'i ye a korona kɔnɔna lajɛ paji 700 ani paji 30 sɛbɛnni mun kɛlen don a dugumana la tubabukan sɛbɛnni na a filɛ nin ye waati n'a cogo don n tɛna se k'a fɔ n ko n bɛ a kalan nka n b'a kɔnɔ kuma fɔ ka d'a kan dɔ y'a ye mun kɛ o tigi nana ka na di yan n y'a minɛ k'a korona in kalan a bɛ n bolo a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn bɔ fɛn mun b'a kɔnɔna la ka se k'a jate minɛ n y'a ye a bɛ lahalaya mun na a man kan silamɛ k'a kalan ka d'a kan fɛn mun b'a kɔnɔna na ni ala ka diinɛ tɛ taa n'i ye nin paji in lajɛ misali bolo ma nin ye misaliya de ye k'a di paji 700 730 sɛbɛnni caman b'a filɛ duguma tradition kɔrɔ kɔrɔjɛ fɔlen filɛ nin tubabukan na yan ka sɔrɔ ka sɛbɛnni ca commentaire kɛ duguma yan o commentaire mun kɛlen don duguma pɔnyi 4 bɛ yen o kɛlen don k'o bila a la mun b'a jira k'a fɔ ko korona m'a fɔ ko ciden wɛrɛ tɛna kira kɔfɛ ala y'a fɔ yɔrɔ mun na k'a fɔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين على كلا كتير لبان فلا يرمونا نا يسرى هكلي بالا كانتو تفسير لا خاتم النبيين كلانشوكو ممبئ على خاتم عن خاتم نيا كلانشوكو فو كلانشوكو بكرو دفن نيوغين شوكو يامنا إن دا ساما نو كلمة كان يكوماتر جنبا بكي كدوه آية فسرين كافو كلا لبان وكوتي منا ko a kɔrɔ de ye ko ciden wɛrɛ nabi ɲuman tɛ n'a ka tugu a nɔfɛ k'a fɔ k'a taala dɔrɔn nabi ɲuman nana o tɛ nka nabi ɲuman bɛ na o y'ale yɛrɛ ye n'a taala ko khalifaw bɛ tugu a la ni khalifaw tugula a la o kɔfɛ ko nabi ɲuman bɛ na ko a y'a laɲini ye mun ye k'a b'a jira k'a fɔ ko prophète immédiat a taara dɔrɔn dɔ wɛrɛ ka tugu a la k'o tɛ kɛ k'o de kosɔn o khalifaw nana khalifaw taala mun kɛ ko nabi ɲuman nana o kɔfɛ o de ka gulam ahmadu ye korona mun bɛ n'o sɛbɛnlen don ka nin bila a kɔnɔ e mun ye tubabukan sɛbɛnnikɛla ne y'a ta k'o kalan i tɛ yɛrɛ lafili o de kama n k'a kalan ne ye haramu ye ka d'a kan fɛn mun bɛ mɔgɔ fili k'i bɔ i ka diinɛ kan k'i bɔ alakira ka taabolo kan k'a to i bɛ dɛngɛniya sɔrɔ ko ciden wɛrɛ nana alakira kɔfɛ o kɔni o ye kafiriya de ye o ye lasuli ye dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnnen don lasuli mun kan o de kama taabolo in dɔnnikɛlaw ye fatuwa mun b'a la a tɛ jate k'a fɔ ko firika islamiya silamɛya taabolo dɔ tɛ nka a bɛ jate k'a fɔ taabolo don mun bɛ silamɛya kɔ kan olu de ka korona dilanni filɛ nin ye ka a seri k'a don an senkɔrɔ k'a bila tubabukan sɛbɛnni na donc n'i y'a ye e bɛ nisɔndiya ka san mɔgɔ dɔ nana jira n na bi fana o y'a sɔrɔ ale t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ ne bolo ale nana k'ale ye korona dɔ ye bon ko kɔfɛ ale taara fɛn dɔ y'a kɔnɔna la a y'a bɔ k'a jira n ko ahmadiyya kitabu korona don ko awɔ n'a bɛ n bolo yan n tun b'a la ka a kɔnɔna kalan fɛn minnu b'a kɔnɔ ka jateminɛ k'a la nka n ye fɛn mun y'a la o de ye k'a fɔ
n'i ko k'i bɛ datu fɛn finman bɛɛ woloma ka bɔ a la i b'a bɔn de o kosɔn an b'a jira silamɛw la a kana san k'a kalan ka d'a kan kɔrɔna tɛ mun sɛbɛnlen don alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kɔrɔna mun to sahabaw bolo a ma sɛbɛn o cogo la faamu mun b'a kɔrɔna la o faamuya tɛ nin ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la nin fitinɛ dɔ de donnen ka d'a kan maa mun dɔ bɛ yen n'ala ma garisɛgɛ don a diina kalan na o caman bɛ o yɛrɛ jilaja ne alikɔrɔna tiradiw de ye ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ diina la ne nisɔndiyabagatɔ t'a la i bolo don nin kɔrɔ walima dɔ taara fɔrikɛyɔrɔ la mun ye a fɔ n ye bi ko olu ye den 20 de san a la o den 20 o tun bɛ k'a feere 1000 de o ye den 20 de san a la k'a di mɔgɔw ma ale yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la o cogoya la i b'a sɔrɔ dɔ fana y'a san ten o cogoya la fɔlɔ mun sera n'a ye ma o fana ye nin de fɔ k'olu donna ka yaala fɔri kɔnɔna la o bɛ ka bɔ wagati min na ko a ye fɛn caman san ko ko ala ka to ka bɛn yan ala ka kɔrɔda bɛ yan a ye n'o fana san ale yɛrɛ y'a ye a dusukun ye a wagasi silamɛya ka d'ale ye n'a fɔra ko ale ye wari don fɛn wɛrɛ la nka ala ta a ma don o la vraiment o gɛlɛya la ma ale fana y'a san o cogoya la olu ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen n b'a dɔn mun fana y'a san ten o la kɔrɔna in de filɛ nin ye a y'a lajɛ ka ɲɛ kosɛbɛ a kɔgolo ye verset ye tan nin cogoya la a mun y'a sɛbɛnnen a sɛbɛnna ko le saint coran k'a sɛbɛn ka texte arabe et tradition française donc ka sɔrɔ k'a sɛbɛn anglais la tuguni ko the holy Quran Arabic text and French translation o sɛbɛnlen don a ka anglais la nka ne ye a fɛn fɔlɔ dayɛlɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a sɛbɛnla santiri mun y'a kɛ o sɛbɛn bɛ yan k'a fɔ communauté islamique ahmadiyya o sɛbɛnlen don a kɔnɔna la communauté islamique ahmadiyya n'i tɛmɛna a la dɔɔni notice mun a sɛbɛnni daminɛw la urdu kan n'o ye pakistanɛw ka sɛbɛnni ye a sɛbɛnni kunfɔlɔ kɛlen don n'o de ye taamasiyɛn minnu b'a kɔnɔ o taamasiyɛnw walawalalen don ni olu ka sɛbɛnni de ye a kun ye k'a jira an na an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la an kana to ɲuman ɲɛɲinini la ka taa yɛrɛ bila juguman la ne farati kɛra i bolo diinako la o kɔrɔ ye ko jahanamako i y'o de ta i yɛrɛ bolo diinako farati a n'a sabati jahanamako n'alijinɛko don fɛn mun y'o ye an kana to an ka farati o la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma ala ka diina faamuko ɲuman d'an ma wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam